Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer la notion des intégrales généralisées et comment calculer une intégrale généralisée en utilisant la définition. Je commence par présenter la problématique. Alors, je vais calculer les intégrales avec la méthode اللي كنعرف. L'intégrale entre 1 et e de ln de x dx et l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx. Alors, on dit le produit de deux fonctions de nature différente. On dit la fonction ln مضروبة في واحد. واحد c'est une fonction polynomiale. Alors, je dois utiliser l'intégration par partie. L'intégration par partie, un rappel de la technique ALPES. A هي arc sinus arc cosinus arc tangente, L هي ln, P هي polynôme, E هي exponentielle ou S هي sinus cosinus et tangente. Alors ici, je pose U et V'. Donc la fonction اللي كنحطها في U هي la fonction اللي سابقة في الألبس. Alors هنا عندي la fonction ln وعندي la fonction polynomiale. ln هي هذه و polynomial هي هذه. اللي سابق هو ln. Alors U غنحط فيها ln و V' غنحط فيها la fonction polynomiale اللي هي 1. Après, puisque هنا عندي U, غندير لها la dérivée اللي هي U'. La dérivée de la fonction ln de x هي 1 sur x. Et la fonction primitive de 1 هي x. Alors l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx qui هو u fois v وهاد la fonction ln de x fois x ناقص l'intégrale ديال u' fois v. Donc ناقص l'intégrale ديال 1 sur x fois x. Alors هي x fois ln de x entre 1 et e moins l'intégrale entre 1 et e de 1 sur x fois x. 1 sur x fois x هي 1 et la fonction primitive ديال 1 هي x. Donc la fonction primitive كلها هي x ln de x moins x entre 1 et e. هنا je cherche en premier la fonction primitive عاد كندير التعويض. Alors في التعويض باش ما نغلطش في الاشاره كندير entre parenthèses كنعوض première borne moins عاوتاني entre parenthèses ونعوض بالبورن الثانيه. alors غنعوض بالبورن الاولى هي e fois ln de e moins e moins et je fais les parenthèses 1 fois ln de 1 moins 1. donc ln de e هي 1 e moins e هي 0 ln de 1 هي 0 donc غادي تبقى لي هنا moins 1 اللي هي 1. De la même façon, je vais calculer cette intégrale en utilisant l'intégration par partie et je trouve que la fonction primitive est x fois ln de x moins x entre 0 et 1. Je vais remplacer x ln de x moins x par les bornes 1 et 0. Donc, il y a 1 fois ln de 1 moins 1, moins 0 fois ln de 0 moins 0. Alors, le problème qui se pose ici, c'est ln de 1, ممكن نحسبها هي 0. Par contre, ln de 0 n'existe pas. علاش n'existe pas? Parce que la fonction ln est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. 0 ouvert, يعني 0 ما داخلش. C'est-à-dire ln de 0 ما كايناش. Alors هاد l'intégrale اللي هو entre 0 et 1 de ln de x dx ما يمكنليش نحسبه بالطريقه العاديه. علاش؟ باسكو tout simplement واحد في لي بورن ديالو ما داخلش في لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون f. par contre هنا قدرت نحسبو. علاش؟ باسكو لي بورن بجوج داخلين في لو دومين دو ديفينيسيون. الواحد داخل في لو دومين دو ديفينيسيون والاو حتى هو داخل في لو دومين دو ديفينيسيون. Alors définition, شنو هو الفرق ما بين une intégrale simple ou une intégrale généralisée? Une intégrale simple كتكون définie sur des intervalles qui sont fermés et bornés. يعني les bornes بجوج داخلين في le domaine de définition de la fonction f. Par contre, une intégrale généralisée كيكون على الأقل واحد من les bornes ما داخلش في le domaine de définition de la fonction. C'est-à-dire كتكون la fonction f définie sur un intervalle sous la forme AB avec b هنا يقدر يكون عدد يقدر يكون هو plus l'infini أو لا sous la forme AB avec a ouvert avec هنا a يقدر يكون عدد يقدر يكون هو moins l'infini أو لا sous la forme ديال AB les deux côtés ouverts. يعني يا إما واحد من les bornes خارج يا إما les bornes بجوج خارجين ما داخلينش في le domaine de définition de la fonction f. Je passe à la méthode de calcul d'une intégrale généralisée en utilisant la définition. Donc, soit f une fonction qui est définie sur un intervalle sous la forme AB. يعني b هي اللي خارجة. L'objectif est calculer l'intégrale entre a et b de f de x dx. Alors, puisque la fonction est définie sur l'intervalle AB واحد في les bornes خارج اللي هو b, donc forcément هذه c'est une intégrale généralisée. يعني ما يمكنليش نحسبها بالطريقة نتاع les intégrales simples. Alors, أول حاجة la fonction f est définie sur l'intervalle AB. Je dois préciser l'intervalle علاش باش نعرف شنو هي لا بورن اللي داخله وشنو هي لا بورن اللي خارجه. كيفاش كندير نعرف لا بورن اللي خارجه ولا بورن اللي داخله؟ يسوفي نعوض. باغ اكزومبل هنا كنعوض f de x كنحسب f de a. الا لقيت f de a existe alors a داخله. هنا الا حسبت f de b puisque b خارجه الا حسبت f de b غادي نلقى f de b n'existe pas donc b خارجه. Le deuxième point,
c'est que je prends un point T qui appartient à l'intervalle AB. Après, je calcule l'intégrale entre A et T de f de x dx, c'est-à-dire هاد لو بوين اللي خارج كنعوضو بلو بوين اللي اختاريت انا. هنايا البوغ اللي عندي خارجه هي بي، غنعوضها بالتي. يعني عوض ما كنحسب الانتغرال ما بين الا والبي كنحسب الانتغرال ما بين الا والتي. علاش؟ باش تولي لي انتغرال سامبل، حيت هنايا لي بوغن بجوج غيوليو داخلين. الا راها داخله في الانترفال والتي حتى هي راها داخله في الانترفال باسكو تي appartient à l'intervalle AB. Alors, une fois je calcule l'intégrale entre A et T de f de x dx, كنحسبها بلا ميثود العاديه ديال les intégrales simples, je passe pour calculer l'intégrale entre A et B de f de x dx. Donc, هاد l'intégrale كيكون هو exactement la limite lorsque T tend vers هذيك البورن اللي خارجه، في هاد لو كا هي B ديال l'intégrale entre A et T de f de x dx. Alors, une fois كنحسب la limite, إلا لقيتها كتساوي un réel, alors l'intégrale est convergente. إلا لقيتها كتساوي plus l'infini ou moins l'infini, alors l'intégrale est divergente. Je passe le deuxième cas, هو ملي كتكون la fonction f définie sur l'intervalle AB où A هي اللي خارجه. De la même façon, l'objectif c'est calculer l'intégrale entre A et B de f de x dx. Donc la fonction f est définie sur l'intervalle AB. Soit t, je prends un point t qui appartient à l'intervalle AB et je vais calculer l'intégrale entre le point اللي خارج كنعوضو بالt. Alors هنا عندي A هي اللي خارجه غنردها t. C'est l'intégrale entre t et b de f de x dx. Et je calcule l'intégrale entre A et B de f de x dx, qui est exactement la limite de l'intégrale entre t et b de f de x dx lorsque t tend vers le point اللي خارج اللي هو A. De la même façon, إلا حسبت هاد la limite ولقيتها كتساوي un réel, je dis que l'intégrale est convergente. إلا حسبتها ولقيتها كتساوي plus l'infini ou moins l'infini, je dis que l'intégrale est divergente. Et le troisième cas, il est quand la fonction f définie sur un intervalle sous la forme AB et les deux côtés sont ouverts. Alors, dans cette cas, je prends un élément C في l'intervalle AB وعوض ما كنشوف l'intégrale entre A et B ديال f de x dx كنقسمو على جوج. كنشوف l'intégrale entre A et C de f de x dx plus l'intégrale entre C et B de f de x dx. Alors, il est كانوا هاد les deux intégrales convergentes, donc forcément هاد l'intégrale est convergente. Il est كان غير واحد فيهم divergent, alors l'intégrale entre A et B de f de x dx est divergent. Alors هنايا لاحظوا ان هاد l'intégrale entre A et C بورن وحده اللي خارجه هي ال A. C راه داخل parce que C appartient à l'intervalle AB. Et de même هنا l'intégrale entre C et B راه بورن وحده اللي خارجه هي ال B. C راه داخل. Alors, je commence par un premier exemple. On veut étudier la convergence de l'intégrale suivante en utilisant la méthode de définition. Donc, l'intégrale est l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x dx. Alors, premier point, كنحدد le domaine de définition de la fonction f. La fonction f est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Plus l'infini راه ديما خارج. ال 1 واش داخل ولا خارج كنعوض في la fonction. نحسب هنا f de 1. f de 1 هي 1 sur 1. 1 sur 1 هي 1, ça existe. Donc le 1, c'est une borne qui est fermée. Le deuxième point, je prends un t qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Après, je vais calculer l'intégrale entre 1 et t de 1 sur x dx. هنا شنو درت؟ هذيك البورن اللي خارجه عوضتها بالتي. دونك هنا عندي البورن اللي خارجه هي بلس لانفيني غنعوضها بالتي. يعني عوض ما كنحسب الانتغرال ما بين 1 و بلس لانفيني كنولي نحسب الانتغرال ما بين 1 و تي. L'intégrale entre 1 et t de 1 sur x dx هو exactement ln de x entre 1 et t هو ln de t moins ln de 1. ln de 1 c'est 0 donc كتبقى ليا هي ln de t. Après, إلا بغيت نحسب l'intégrale généralisée اللي هي ما بين 1 و بلس لانفيني il suffit نحسب la limite ديال l'intégrale ما بين 1 و t lorsque t tend vers البورن اللي خارجه اللي هي plus l'infini. Alors la limite ديال ln de t lorsque t tend vers plus l'infini هي plus l'infini. Donc هنا حسبت هاد l'intégrale ولقيتها كتساوي plus l'infini. Donc l'intégrale est divergente. Je passe à un deuxième exemple. Je veux étudier la convergence de l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx. Alors, أول حاجة كنشوف le domaine de définition de la fonction. أنا هنا la fonction اللي عندي هي la fonction ln. Donc, on a la fonction qui associe x à ln de x est définie sur l'intervalle 0,1. دو ميم هنا باش كنعرف البورن اللي داخله والبورن اللي خارجه يسوفي نعوض. الا عوضت هنايا بالزيرو الين زيرو ما كاينش دونك الزيرو خارج. الا عوضت بالواحد الين دو واحد سي زيرو دونك الواحد داخل باسكو الين دو 1 اكزيست. Après, je vais prendre un point t qui appartient à هاد l'intervalle اللي هو 0,1. من بعد
عندي البورن اللي خارجه في هذه الحاله، عندي البورن اللي خارجه هي زيرو، غنعوضها بالتي. يعني عوض ما غنحسب الانتغرال ما بين الزيرو والان، غنحسب الانتغرال ما بين تي والان. الوغ الانتغرال ما بين تي والان ديال ln دو اكس دي اكس غنستعمل انتغراسيون بار بارتي. دونك هاد الانتغرال راه شفناها في لا بروميير بارتي. لا فونكسيون بريميتيف ديالها هي x ln دو x موان x entre t et 1. et je calcule. دونك غادي نعوض هنايا بالواحد، غتعطيني 1 fois ln de 1 اللي هي 0 moins 1 moins et j'ouvre les parenthèses ونعوض بالتي. t fois ln de t moins t هي moins 1 moins t fois ln de t plus t. après الا بغيت نحسب الانتغرال entre 0 et 1 il suffit نحسب لا ليميت ديال هاد الانتغرال lorsque t tend vers البورن اللي خارجه اللي هي 0. donc la limite lorsque t tend vers 0 ديال moins 1 moins t fois ln de t plus t c'est moins 1. علاش؟ parce que كنعرف ان لا ليميت ديال t à la puissance alpha fois ln de t lorsque t tend vers 0 égale à 0. هذه c'est une limite usuelle. alors هنا عندي الالفا هو واحد، هذه لا ليميت ديالها سي 0 parce que c'est une limite usuelle. t نعوضها بالزيرو سي 0 دونك غادي تبقى ليا moins 1. حسبت الانتغرال entre 0 et 1 ولقيتو كيساوي عدد. alors l'intégrale est convergente. Un troisième exemple, je vais étudier la convergence de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 2 sur t fois t plus 1 dt. alors اول حاجه غادي ندير لا décomposition ديال هاد لا فونكسيون comme ça نقدر نحسب الانتغرال facilement. alors أول question, montrer que 2 sur t fois t plus 2 égale 1 sur t moins 1 sur t plus 2. donc هنا il suffit نطلق من هاد لو كوتي وندير توحيد المقامات وغادي تعطيني لو ريزولطا. الوغ هنا غندير توحيد المقامات. المقام الموحد هو t فوا t plus 2. الوغ هاد t هادي ضربتها في t plus 2 باش ولات ليا t فوا t plus 2. دونك هاد الواحد حتى هو غنضربو في t plus 2. دو ميم بور لو دوزيام كوتي، هاد t plus 2 ضربتها في t باش ولات ليا هاد المقام الموحد اللي هو t فوا t plus 2. دونك حتى هاد الواحد غادي نضربو في t. دونك غتعطيني t plus 2 moins t، غنختزل بالتي غتبقى ليا 2 sur t fois t plus 2. alors la deuxième question aide étudier la convergence de l'intégrale entre 1 et plus l'infini ديال 2 sur t fois t plus 1 dt. alors هنا باش نحسب هاد الانتغرال غنستعمل la méthode de définition. اول حاجه la fonction elle est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. ال1 داخل plus l'infini راه ديما خارجه. هنا علاش ال1 داخل؟ باسكو لا عوضت غنلقى لا فونكسيون اي ديفيني. الا عوضت بالواحد غتعطيني 2 sur 1 fois 1 plus 1 اللي هي 2 sur 2 اللي هي 1. donc la fonction est définie في le point 1. après je prends un point x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. هنا خديت x باسكو عطاوني لا فاريابل هي t. دونك خصني ناخذ واحد ليليمون اللي هو ماشي هو t. alors calculons l'intégrale entre 1 et x. هنايا البورن اللي خارجه عوضتها بالx. l'intégrale entre 1 et x de 2 sur t fois t plus 1 dt. donc l'intégrale entre 1 et x de 2 sur t fois t plus 1 هاد 2 sur t fois t plus 1 غنعوضها ب 1 sur t moins 1 sur t plus 2. alors la fonction primitive ديال 1 على t هي ln ديال valeur absolue de t et la fonction primitive ديال 1 sur t plus 2 هي ln ديال valeur absolue de t plus 2. هنايا من لو طابلو usuel كنعرف ان الانتغرال ديال 1 sur t plus a هي ln ديال valeur absolue de t plus a. après قبل ما نحسب غادي نجمعهم في ln وحده comme ça je vais faciliter les calculs. c'est-à-dire غنستعمل على قد ln. كنعرف ان ln de a ناقص ln de b هو ln de a sur b. هي هذه اللي عندي ln de t ناقص ln de t plus 2 هي ln ديال t sur t plus 2 en valeur absolue. وهنا نقدر نحيد la valeur absolue. علاش؟ parce que le t appartient à l'intervalle 1 plus l'infini يعني il est toujours positif. donc هاد la quantité elle est toujours positive. نقدر نحيد la valeur absolue. عاد je remplace par x et je remplace par 1. donc غتعطيني هي ln de x sur x plus 2 moins ln de 1 sur 3. هاد ln de 1 sur 3 نقدر نردها هي plus ln de 3. علاش؟ parce que ln de 1 sur a هي moins ln de a. donc une fois غنحسب هاد الانتغرال الا بغيت ما بين 1 و plus l'infini il suffit ندير la limite ديال هاد الانتغرال lorsque x tend vers plus l'infini. alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini هي exactement ln de 3. علاش؟ parce que la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x على x plus 2 ملي كيكون عندي un polynôme la limite ديالو في plus l'infini او لا في moins l'infini هي la limite ديال اكبر حد. alors هنا في البسط اكبر حد هو x واكبر حد في المقام هو x.
الوغ لا ليميت ديال اكس على اكس هي واحد. دونك هادشي اللي وصل لالين لقيت لا ليميت ديالو هي واحد. من غندخل عليه الين ديال واحد هي زيرو، دونك غتبقى لي غير الين دو 3. دونك l'intégral est convergente. Ici, un quatrième exemple, on veut étudier la convergence de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x fois exponentielle moins x sur 2. De même, la fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. 0 داخل plus l'infini خارجة. Après, je prends un point t qui appartient à l'intervalle, وعوض ما كنحسب ما بين 0 plus l'infini كنحسب ما بين 0 وهذاك البوان اللي خارج كنعوضو بالتي. دونك غنحسب ما بين 0 و t ديال x fois exponentielle moins x sur 2. هنا غنستعمل intégration par partie parce que عندي le produit de deux fonctions de nature différente. عندي la fonction polynomiale هي هذه و la fonction exponentielle هي هذه. alors اللي سابق هو البولينوميال هي اللي غنحطها في او غنكتب فيها هي x و v prime هي la fonction exponentielle اللي هي exponentielle moins x sur 2. la dérivée de x هي واحد. La fonction primitive ديال exponentielle moins x sur 2 هي exponentielle moins x sur 2 وغنقسمها على moins 1 sur 2. علاش؟ باسكو كنعرف ان la fonction primitive ديال exponentielle ax هي exponentielle ax وكنقسمها على هذا العدد a اللي مضروب في الاكس. هنا العدد a اللي عندي مضروب في الاكس هو ناقص 1 على 2، دونك غنقسم على ناقص 1 على 2 اللي هي exactement moins 2 fois exponentielle moins x sur 2. Donc l'intégrale entre 0 et t de x exponentielle moins x sur 2 هي هذه مضروبة في هذه ناقص l'intégrale ديال u prime fois v. Donc هي moins 2 fois x fois exponentielle moins x sur 2 entre 0 et t moins l'intégrale ديال moins 2 fois exponentielle moins x sur 2. le moins مع هذا le moins هي plus 2 fois l'intégrale entre 0 et t de exponentielle moins x sur 2. De la même façon, l'intégrale de exponentielle moins x sur 2 est exactement moins 2 fois exponentielle moins x sur 2. Je mets une fonction primitive et je remplace par t, puis je remplace par 0. Donc il y a moins 2 fois t fois exponentielle moins t sur 2, moins 4 fois exponentielle moins t sur 2. Entre parenthèses, moins, et j'ouvre les parenthèses ونعوض بالزيرو. إلا عوضت هنا بالزيرو هذه سي زيرو. moins 4 fois exponentielle 0. exponentielle 0 هي واحد، دونك كتبقى ليا هي moins 4. Après, pour calculer l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x fois exponentielle moins x sur 2, je fais tendre t vers plus l'infini. Alors, la limite plus l'infini ديال هاد la quantité, lorsque t tend vers plus l'infini, moins t sur 2 tend vers moins l'infini. Alors, كنعرف أن la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance alpha fois exponentielle x c'est 0. Donc la limite ديال هذه كلها c'est 0. La limite ديال هذه حتى هي c'est 0. Donc غادي تبقى ليا la limite c'est 4. Alors l'intégrale est convergente. Un dernier exemple, on veut étudier la convergence de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur x plus 1 fois racine de x dx. Alors, أول حاجة, la fonction qui associe x à 1 sur x plus 1 fois racine de x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. هنا plus l'infini راه ديما خارجة. Je vais vérifier واش الزيرو داخل ولا خارج. دونك غنعوض في لا فونكسيون. غتعطيني 1 على 0 plus 1 fois 0 هي 1 على 0. 1 على 0 n'est pas défini. دونك الزيرو غادي يكون خارج. الوغ هنا عندي لي دو بورن خارجين. دونك شنو غندير؟ خصني نقسم الانترفال على جوج. Alors l'intégrale entre 0 et plus l'infini هو exactement l'intégrale entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini. يعني عوض ما نشوف لا كونفيرجونس غير ديال هاد الانتيغرال غنشوف لا كونفيرجونس ديال هاد الانتيغرال اي لا كونفيرجونس ديال هاد الانتيغرال. الا كانوا بجوج بهم كونفيرجون alors l'intégrale est convergente. الا كانت غير وحده اي ديفيرجونت alors هاد الانتيغرال هادي elle est divergente. غنبدا بالانتيغرال entre 0 et 1. دونك هنا عندي لا بورن اللي خارجه هي الزيرو، الواحد راه داخل، دونك هي لا ليميت ديال لانتيغرال انتر لا بورن اللي خارجه غنعوضها بان بوين خديتو هو ا انتر ا اي 1 ديال 1 sur x plus 1 fois racine de x dx. دونك هنايا je dois calculer هاد l'intégral. Pour calculer هاد l'intégral, je vais poser un changement de variable. غنحط t هو racine de x. الا كان t هو racine de x, alors x هو t au carré. في لو changement de variable خصني 3 ديال لي بوين يبانوا ليا. اول حاجه dx en fonction de dt. alors هنا باش كنحسب هاد dx en fonction de dt غير من هاد العلاقه هذه. المشتقه ديال x هي واحد، كنكتب واحد فوا dx. علاش؟ باسكو سي لا ديريفي par rapport à x égale
المشتقه ديال تي او كاري هي 2 فوا تي وغنزيد حداها فوا دي تي، يعني لا ديريفي بارابور ا تي. دونك عطاتني تي اكس ايغال 2 فوا تي فوا دي تي. ابخي كنبدل لي بورن. البورن الاول كان عندي هو ا، لوغسكو اكس ايغال ا خصني نشوف تي شنو غيولي، نعوض هنا الوغ تي ايغال غاسين دو ا. اي لوغسكو اكس ايغال ا 1 نشوف تي شنو غادي يولي، نعوض هنا. دونك هنا نعوض بالواحد، تي ايغال غاسين دو 1 اللي هو 1. Donc l'intégrale entre a et 1 de 1 sur x plus 1 fois racine de x dx, je vais remplacer a ولات لي هي racine de a، الواحد هي واحد، 1 sur x هي t au carré plus 1 و racine de x هي t و dx هي 2 fois t fois dt. Je vais simplifier par t ونخرج هاد لا كونستانت من الانتغرال. دونك هي 2 فوا الانتغرال entre racine de a et 1 ديال 1 sur t au carré plus 1 dt. الدالة الأصلية ديال 1 sur t au carré plus 1 هي arctangente t. Alors je calcule، غتعطيني هي 2 فوا arctangente 1 moins arctangente racine de a. arctangente 1 هي بي سور 4. هنايا شنو هي الزاوية اللي الطونجونت ديالها كتساوي واحد؟ الزاوية اللي الطونجونت ديالها كتساوي واحد هي بي على 4. Après, pour calculer l'intégrale entre 0 et 1, il suffit de calculer la limite de l'intégrale entre a et 1 lorsque a tend vers le borne اللي خارجة اللي هي 0. Alors la limite lorsque a tend vers 0 de 2 fois pi sur 4 moins arctangente racine de a. هنا غنعوض a بالزيرو غتعطيني arctangente 0. arctangente 0 c'est 0. Donc غتبقى ليا 2 fois pi sur 4. Je vais simplifier par 2 غتبقى ليا هي pi sur 2. Donc هاد l'intégrale est convergente. Je passe la deuxième intégrale et je vais calculer de la même façon. Donc هنا هي l'intégrale entre 1 et plus l'infini. في هذه الحالة البورن اللي خارجة هي plus l'infini، يعني عوض ما غنحسب الانتغرال ما بين 1 و plus l'infini غنحسب الانتغرال ما بين الواحد و plus l'infini غنعوضها بالأ وعاد غندير لا ليميت لوغسكو هاد الأ طون فيغ البورن اللي خارجة اللي هي plus l'infini. Donc le calcul c'est le même. Après je fais tendre a vers plus l'infini. Donc lorsque a tend vers plus l'infini, arctangente ديال x lorsque x tend vers plus l'infini هي pi sur 2. Donc غتعطيني هي 2 fois pi sur 2 moins pi sur 4 اللي هي pi sur 4. Je simplifie par 2 غتبقى لي هي pi sur 2. Donc de même حتى هاد l'intégrale est convergente. لقيت هادي convergente و هادي convergente. Alors l'intégrale ما بين 0 و plus l'infini ديال 1 sur x plus 1 fois racine de x dx est convergente.